আর গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী। কাছাড় থানার অন্তর্গত পুলিশের অভিযান, আর সেই অভিযানে 3.5 কোটি টাকা ড্রাগস জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে কাছাড় জেলা পুলিশ। কাছাড় পুলিশের এক বিশেষ অভিযানে জঙ্গল থেকে প্রচুর পরিমাণে মাদক উদ্ধার হয়েছে, যদিও এই কাণ্ডে ধরপাকড়ের কোনো খবর নেই। এবং একটা বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে যে নেশা বিরোধী অভিযান চলছে, সে অভিযান কিন্তু এখনো অব্যাহত রয়েছে। অসম পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে, বিশেষ করে কাছাড় জেলা, সেখানে পুলিশের একের পর এক মাদক বিরোধী অভিযান রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে চোরা চালান কারবারিদের। এবার ফের জিরিঘাট থানার অন্তর্গত জোজাং পাহাড়ে বুধবার রাতে এক সাঁড়াশি অভিযান চালায় পুলিশ। এতে 3.5 কোটি টাকার হেরোইন জব্দ করতে সক্ষম হয় কাছাড় জেলা পুলিশের বিশেষ টিম। কি বলছেন তারা, শোনাবো একবার। एक सफलता हासिल हुए हैं। आप लोगों को पता था कि पिछला महीने का 29 तारीख को एक 3 ड्रग्स के तस्कर लोग पकड़े गए थे, जिनका नाम था लिनबोय हुस्नाई, लालरिन मार और बॉरजोना मार। तो इन तीनों में से लिनबोय हुस्नाई, इनके जो स्टेटमेंट है और इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने ये जो तस्कर है, ये लोग वही जगह पे अपना जो भी ड्रग्स है वो छुपा के रखने का जो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला था, और इसके ऊपर बेस करके परसों एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ। ऑपरेशन चला आपका जूजम पहाड़, जो कि जिरीघाट थाना के अंडर में आता है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 50 सॉफ्ट केसेस हमको मिले, जो कि वो लोग कंसील करके एक जंगल एरिया में रखा हुआ था। और जब हम लोगों ने उसका वेट किया तो टोटल वेट 650 ग्राम संदेहजनक हीरोइन वहाँ उस सब केस में मिले। इसका अमाउंट ब्लैक मार्केट में करीब 3.5 करोड़। इंटरोगेशन के दौरान उसने ये खुलासा किया कि वहाँ पे छुपा हुआ है, तो और भी कोई जगह हो सकता है जहाँ पे छुपा के रखना है? अभी तो जितना है यही बोला है, और अगर हमारा इंटरोगेशन और चालू ये है तो इन द नियर फ्यूचर अगर वो लोग और भी हम लोग को खुलासा करेंगे तो हम और भी सर्च ऑपरेशन या फिर रिकवरी वगैरह और ये लोग कुछ बोले, ये लोग माल लाया कहाँ से था, कौन इन लोग का मेन हैंडलर है, कैसे वो लोग छुपा कर ऐसे कुछ बोला? अभी भी मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है, और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हमको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक केस अगर मिलते हैं तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये लोग जो पकड़े गए हैं असम के कितने हैं? यहाँ पे जो 3 लोग हैं उसमें से एक मणिपुर का तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट से है, और बाकी 2 असम के ही कासार के लक्ष्मीपुर सब डिविजन। আপনারা শুনলেন পুলিশের এই বক্তব্য। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই কিন্তু বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, তবে পুলিশের তদন্তে আরো বেশ কিছু তথ্য আসবে। এক অভিযুক্তের জবানবন্দির পরে কিন্তু এই অভিযান চলে, আর জবানবন্দির অভিযানে তল্লাশিতে নেমে এই বিশাল সাফল্য। এখন দেখার বিষয়, এত পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধারের পর কারা এই চক্রের সাথে যুক্ত রয়েছে, তাদের মাস্টারমাইন্ডকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে কিনা সেটাই দেখার। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।